ओं नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुसर ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। आज पिलामाने मो प्लस टू सेकेंड आर्ट्स कॉमर्स साइंस पिलामानक पई एमआईएल रो पुणी आउ गोटे वीडियो नहीं आसी। पिलामान देख मु प्रतिश्रुति देइतिली जे प्रत्येक दिन एमआईएल रे गोटे गोटे वीडियो पोस्ट करी। आज एमआईएल रो मु पार्ट 8 नहीं आसी। पिलामान देख आज मु कविता विभाग रो जो 4टी चैप्टर रही बड़पण तपस्विनीर पत्र बंदीर विरह बथा एवं वार्ता ये 4टी विषय आज बछा बछा मु सर्ट क्वेश्चन नहीं आसी। पिला मन देख एमआईएल आमर गोटे वाक्य उत्तर दियो 3 मार्कर परीक्षार पड़ो। पिला माने गोटे वाक्यर उत्तर दियो 3 मार्कर परीक्षार पड़ो एवं ये 3 मार्क आम केपरी रखा से आज मु 4टी विषयर बछा बछा गोटे वाक्य उत्तर दियो क्वेश्चन को आलोचना करी। विगत दिन मानकर जो क्वेश्चन गुड़िक आसीला ताहाको अनुध्यान करी आज मुझे वीडियोटी तैयारी करिछि। निश्चय पिला माने एटा तुमर परीक्षा पई उपयोगी साब्यस्त हो। एबे पिला माने आलोचना करिबा प्रथम क्वेश्चन बड़पण। देख पिला माने प्रथम विषय ना होछि बड़पण जार कवि होचंती राधानाथ राय कविवर एवं तांकर ई कविताटी दरबार काव्यरू आसी। बर्तमान यार बछा बछा सर्ट क्वेश्चन आलोचना करिबा। प्रथम क्वेश्चन पिला माने कहिछि पूर्व राजा मानकर वंशधर होई आजिर राजा और जमीदार मानक किपरि अवस्था अछि। पिला मन देख जो राधानाथ राय समय जो दरबार जो राजा माने जोग देइथिले से माने प्रजावत्सल नथिले। केवल जरिमाना करी निजर मालखाना पूर्ण करवा तांकर अभिलाष थिला। किंतु तांकर जो पूर्वज माने थिले जो गजपति राजा माने थिले से माने समग्र प्रजा मानकु निजर परिवार बोली मानुथिले। तेणु सेमानंकु कवि माने अग्निशिखा परी बा बन्नी परी ऊर्ध्वगामी बोली कहिथिले। किंतु वर्तमान जो राजा माने अछंती जेहेतु सेमानकर मान नाई सब लोक मानक अत्याचार लुंठन करुछंती सेमानकु जलधारा सहित तुलना करछंती। क्वेश्चन कहिछि पूर्व राजा मानकर वंशधर होई आजिर राजा जमीदार मान किपरि अवस्था होइछि ना सेमानकर अधोगति होइछि बा सेमाने जलधारा भली गति करुछंती सबले निम्नगामी होछंती तळकु गति करुछंती। प्रजांक मध्य किए पाप बुद्धि मना आसुथिले जे प्रजांक मध्य किए पाप वृद्धि को मना आसुथिले। राजा और जमीदार गण प्रजांक मध्य पाप बुद्धि को मना आसुथिले। तेना कवि समय जो राजा माने थिले बा जमीदार मान थिले से अत्यंत अत्याचारी थिले। से प्रजावत्सल नथिले केवल लुंठन करी निजर जरिमाना करी निजर मालखाना को से पूर्ण करुले। बनी शिकार धर्म कौन? बनी शिकार धर्म होची ऊर्ध्वगति। तेणु यही कवितारे कवि उत्कलर गजपति राजा मानंकु बा दरबार रे जोग देथिबा राजा मानकर पितृगण को बनी शिका परि तुलना करिसंती। आयु किपरि सरी जाउछि। पिला मन देख जदि गोटे आमे भंगा माठिया को नबा माठिया जदि पूर्ण पानी करबा जदि छोटिया छिद्र करितिबा ताने पानी गड़ी 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 लास्ट को माठियार पानी सरी जाइतो। ठीक सही परी जे मनीष जीवन रु आय प्रति मुहूर्त रे सरी जाउछि। नेक्स्ट क्वेश्चन जे दरबार जोग देइतिबा राजा और जमीदार माने कौन बिकी भांगी कहले पिला माने पाखापाखि मु पढ़िबा भितर 4 थर मन क्वेश्चन आसलानी जे दरबार रे जोग देइतिबा राजा और जमीदार माने पूर्व पुरुषंक विशाल प्रतिष्ठा को बिकी भांगी खाउतले। पिला मन देखो दरबार जो जोग देइतिबा राजा और जमीदार माने से माने पूर्व पुरुषंकर जो विशाल प्रतिष्ठा थिला ताको बिकी भांगी खाउतले। जलधारार धर्म कौन ना जलधारार धर्म होची निम्न को गति करिबा एवं वर्तमान राजा मानकु कवि जलधारा सहित तुलना करिसंती। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने आजिर राजधर्म किपरि बोली कहा जायछि। जे कवितार कवि राधानाथ राय वर्णना करिसंती आजिर जो राजा माने अछंती जो जमीदार माने अछंती सेमानंकर राजधर्म होला किपरि भावरे प्रजा मानकर धर्म को लुंठन करिबा बा धन को लुंठन करिबा। सेतन आजिर राजधर्म होची प्रजाधन बुहा बोली कवि कहिसंती। मरिबा बळे किए शून्य हस्ତରେ फेरी जाइथिले बोली
କୁହାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ବଡ଼ପଣ କବିତାର କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡାର ବା ସ୍କନ୍ଦର ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମରିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦର ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମନୋତା ପିଲାମାନେ ଯେ ଆସିଥିଲି ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ ଉକ୍ତିଟି କାହାର ନା ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡାରଙ୍କର। କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପାରିଷଦ ବର୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯିବ ମୋର ଦୁଇ ହାତକୁ ବାହାରକୁ ଝୁଲାଇ ଦିଆଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମଗ୍ର ଜନତା ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡାର ଅନେକ ଧନ ରତ୍ନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର ତା ପାଖରେ ଅଛି, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଜୟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳେ ସେ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଆସିଥିଲି ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କିଏ ବନିଶିକା ପରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଥିଲେ ନା ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ରାଜାମାନେ ବନିଶିକା ପରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସଂସାରର ବଡ଼ ଜନ୍ମ ଫଳ ରୂପେ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ବହୁତ ବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଆସିଛି ଯେ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ଫଳ ରୂପେ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ ନା ବଡ଼ପଣ। ଯେ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ଫଳ ରୂପେ ବଡ଼ପଣ ମିଳିଥାଏ। ବିଧି ଧର୍ମପଥଟିଏ କାହିଁକି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ନା ସଂସାର ରୂପକ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାରି କରିବା ପାଇଁ ବିଧି ଧର୍ମ ପଥ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ଯେ ସଂସାର କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ନା ବାରିଧି ସହିତ। ତେଣୁ ବାରିଧିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଭଗବାନ କ'ଣ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ନା ଧର୍ମର ପଥ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ 2020 କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଆସିଥିଲା। 2020 ମସିହା ଆର୍ଟ୍ସର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଆସିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କାହା ବଳରେ ଏହି ସଂସାର ବାରିଧିକୁ ତୋରି ଯାଇ ହେବ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି 2020 କମର୍ସରେ ଆସିଥିଲା ଯେ କାହା ବଳରେ ଏହି ସଂସାର ବାରିଧିକୁ ତୋରି ଯାଇ ହେବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧର୍ମ ରୂପକ ପଥରେ ଏହି ସଂସାର ବାରିଧିକୁ ତୋରି ଯାଇ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଅନୁରକ୍ତ ଭୃତ୍ୟକୁ ସମ୍ରାଟ କିପରି ପୁରସ୍କୃତ କରନ୍ତି? ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଅନୁରକ୍ତ ଭୃତ୍ୟକୁ ସମ୍ରାଟ କିପରି ପୁରସ୍କୃତ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 2023 କମର୍ସରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ଅନୁରକ୍ତ ଭୃତ୍ୟକୁ ସମ୍ରାଟ ଧନ ରତ୍ନ ଓ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବଡ଼ କ୍ରୂର କାଳ କିପରି ହାବଡ଼ିଥାଏ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ କାଳ ହେଉଛି କ୍ରୂର, ଭାରି ଅବିଶ୍ୱାସୀ। ଯିଏ କହୁଥିବ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, କାଳ ହସି ହସି ତା ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଆସି ବସିଯାଏ। ତେଣୁ ବଡ଼ କ୍ରୂର କାଳ କିପରି ହାବୁଡ଼ିଯାଏ ନା ବଡ଼ କ୍ରୂର କାଳ ଆଚମ୍ବିତେ ଆସି ହାବୁଡ଼ିଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା 2020 ଆର୍ଟ୍ସରେ ଆସିଥିଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ଖାଲି ସେଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି। ଦେଶୀ ହୋଇ ରାଜାମାନେ କେଉଁ ବିଦେଶୀ ନୀତି ଆପଣାଉଥିଲେ? ଯେ ରାଜାମାନେ ଦେଶୀ ହୋଇ କେଉଁ ବିଦେଶୀ ନୀତି ଆପଣାଉଥିଲେ? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ 2024 ସାଇନ୍ସରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ଦେଶୀ ହୋଇ ରାଜାମାନେ ସର୍ବଶସୀ ବିଦେଶୀ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ। ଯେ ଦେଶୀ ହୋଇ ରାଜାମାନେ ସର୍ବଶସୀ ବିଦେଶୀ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିଙ୍କୁ ତଣ୍ଡି ରାଜାଗଣ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଖୁଆଉଥିଲେ? ଯେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିମାନଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ରାଜାମାନେ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ 2018 ଆର୍ଟ୍ସରେ ଆସିଥିଲା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିଙ୍କୁ ତଣ୍ଡି ରାଜାଗଣ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ କୁକୁଡାଣ୍ଡ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଦି ଲୋକ ସାଧନୀ ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଦି ଲୋକ ସାଧନୀ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ କବିତାର କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିଲୋକୀ ସାଧନର ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣକୁ କବି ଦ୍ୱିଲୋକୀ ସାଧନ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ 2018 ଆର୍ଟ୍ସରେ ଆସିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବଡ଼ପଣ କବିତା ରାଧାନାଥଙ୍କ କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ ଆସିଛି? ଯେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଏଇ କବିତା ବଡ଼ପଣଟି ତାଙ୍କର ଦରବାର କାବ୍ୟରୁ ଆସିଛି। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ 2018 ସାଇନ୍ସରେ ଆସିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କାହାକୁ ମହତ ପଣିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି?
जे कवितारे काहाकू महत्व पणिया बोली कहा जाइछि एटा पिला माने 2018 आर्ट्स रे आस्तिला जे धर्म को महत्व पणिया बोली कवितारे कहा जाइछि जे कवि राधानाथ राय वर्णना करिसंती जे संसार रो महत्व पणिया होछि धर्म। आसीतिली फेरीगली शून्य हस्ते जे आसीतिली फेरीगली शून्य हस्ते एटा बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने एटा 2018 आर्ट्स रे आसीतिला तेणु एटा किए कहिसंती स्कंदर वा विश्व विजयी अलेक्जेंडर कहिसंती। नेक्स्ट पिला माने कवि माया को कहा सहित तुलना करिसंती कवि माया को कहा से तुलना उत्तर होची कवि माया को छाया सहित तुलना करिसंती। पिला मन देखो जे कवितार कवि राधानाथ राय माया को छाया सहित तुलना करछंती एटा 2018 आर्ट्स रे आस्तिला किए विदेशी संगिनी रे प्रजा मानकु भयभीत करौतले जे आम अंचल जो राजा मान थिले देशी राजा माने आउ जमीदार माने से माने विदेशी संगिनी रे प्रजा मानकु भयभीत करुतले एटा 2018 आर्ट्स रे आस्तिला पिला माने जे देशी राजा और जमीदार माने विदेशी संगिनी रे प्रजा मानकु भयभीत करुतले। नेक्स्ट क्वेश्चन दरबार रे जोग दैतिबा राजांकर पितृगुण किपरि थिले देखो पिला माने जो कविंक समय जो दरबार रे जो राजा माने सेमानंकर पितृगुण परम उदार थिले सेमाने समग्र राज्य को निज परिवार बोली मानुथले। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने किए बड़ अविश्वासी ना काल काल पिला मन होची बहुत बड़ अविश्वासी। नेक्स्ट क्वेश्चन पापवित्त किपरि अर्जित हुए पिला माने क्वेश्चन परीक्षा बहुत इंपोर्टेंट सब आसे जे प्रजा मानकर रक्त सेद लत करे पापवित्त अर्जित हुए जे प्रजा मानकर रक्त स्वेद और लत करे पापवित्त अर्जित हुए। भंगा माठियारू पानी बही जीवा परी प्रति क्षण रे कौन बही जाउछि पिला मन देखो भंगा माठियारू पानी बही गला परी प्रति क्षण रे आमर आयुष सरी जाउछि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों माने राज्य को निज परिवार बोली मने करुथले ना पूर्व पितृगण जे पूर्व बा कविंक समर थिबा राजा मानकर पितृगण समग्र राज्य को निज परिवार बोली मानुथले। बड़पणर अर्थ कौन ना महान पणिया जे बड़पणर अर्थ होची महान पणिया। नेक्स्ट क्वेश्चन एबे ओ राजा और प्रजांक संपर्क किपरि बोली कहा जाय छे बहुत इंपोर्टेंट पिला माने क्वेश्चन टी आसे जे वर्तमान राजा और प्रजांक संपर्क बाजपारार संपर्क बोली कहा जाय छे जे वर्तमान राजा एवं प्रजांक संपर्क बाजापारार संपर्क बोली कहा जाय छे। स्कंदर काहे कांदिले ना जय करबा को राज्य नथिबारु स्कंदर कांदुतले। राधानाथ काहाकू स्कंदर बोली कहिचंती ना अलेक्जेंडर को जे राधानाथ राय जे विश्व विजयी अलेक्जेंडर को स्कंदर बोली कहिचंती। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने जिबा किए धन को जगी बसी थाए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने जे यक्ष धन को जगी बसी थाए। प्रजांक चित्त को पूर्व राजा माने किपरि बांधिथिले ना प्रजा मानकर चित्त को पूर्व राजा माने बात्सल्य ममतारे बांधिथिले। आजिर राजा मानकर सर्वस्व कौन ना गंताघर केउ मानक भी कान कुआ कहिचंती ना मंत्री मानक बहुत इंपोर्टेंट छुआ एटा परीक्षा आसे केउ मानक कान कुआ कुआ जाइछि ना मंत्री मानक। कांड पृष्ठ हुंडा बोली कवि केउ मानक कहिचंती कांड पृष्ठ हुंडा बोली कवि केउ मानक कहिचंती ना कांड पृष्ठ हुंडा बोली कवि ज्ञान शून्य वस्त्र व्यवसायी को कहा जाइछि। धनर साफल्य केउथिरे थाए उत्तर होछि पिला माने धर्मर साफल्य सुबेर थाए जे धर्मर साफल्य केड़ थाए सुबेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन राजा माने किपरि निजर मालकाना पूर्ण करुतले जे राजा माने किपरि मालकाना भरुतले ना राजा माने जरिमाना धन रे निजर मालकाना पूर्ण करुतले। आजिर राजा मानकर सर्वस्व कौन ना गंताघर। एबे पिला माने आमे द्वितीय कविता आलोचना करिबा
कविताटीर ना होची तपस्विनीर पत्र। कवि हेउचंती स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर। तांकर साहित्य काव्य गुड़िक मध्य गोटे तपस्विनी काव्य रही। से तपस्विनी तपस्विनी पत्र कविताटी आसी। प्रथम क्वेश्चन पिला माने कही तपस्विनी किए। तपस्विनी पिला माने किए एटा 2024 आर्ट्स रे आस्तिला। तपस्विनी किए ना रामंक द्वारा निर्वासित होई वाल्मीकि आश्रम रोतिबा सीता को तपस्विनी बोली कहा जायछि। एवं सती सीता रामचंद्र उद्देश्य रे पत्रटीए लिखिथिबारु ताको कुहाजी तपस्विनीर पत्र। राज राजेश्वर किए ना रामचंद्र। काहार पितृकल आहरण भाग्य नाही। जे काहार पितृकल आहरण भाग्य नाही। पिला माने एटा 2023 आर्ट्स रे आस्तिला। पिला माने देखो जे रामचंद्र कर धर्मपत्नी सीता से रामचंद्र द्वारा निर्वासित होई वाल्मीकि आश्रम रही एवं वाल्मीकि आश्रम रही समय तांकर दुईटी पुत्र जात होते लवकुश। तेणु जेहेतु लवकुश वाल्मीकि आश्रम जात होते जन्म नहीं से कवितार कहुई सेमानंकर पितृकल आहरण भाग्य नाई। एटा 2023 आर्ट्स रे आस्तिला जे लवकुशंकर पितृकल आहरण भाग्य नाई। नेक्स्ट क्वेश्चन सीतांक पुत्रदेह महर्षि वाल्मीकि सहित अयोध्या कहीं जाऊले। एटा पिला माने 2024 कॉमर्स रे आसीतला जे सीतांक पुत्रदेह कौन पाई महर्षि वाल्मीकि सहित अयोध्या जीवाकू मन करते। पिला मन देख जे रामायण रचयिता थे वाल्मीकि एवं वाल्मीकि पिलादिनु लवकुश को रामायण गान शुणाउले एवं रामायण रे वर्णित रामचंद्र ख्याति और वीरत्व रे मुग्ध होई लवकुश वाल्मीकि सहित अयोध्या जीवाकू मन करते। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन शुणिले सीता दुखिनीर हृदय हानि हो जाए। कौन शुणिले दुखिनीर हृदय हानि हुए। एटा 2023 कॉमर्स रे आसीतला जे श्री रामचंद्र गत दुखर कहानी श्रवण कले दुखिनीर हृदय हानि हुए। सती सीता जेतबळे लवकुश रामायण गाना शुणुले सेतबळे तांकर अतीतर रामचंद्र कथा मने पड़ी जाउतला एवं तांकर हृदय हानि हो जाउतला। सीतांग हृदय केउंतरे हानि हो जाउतला ना सीतांग हृदय रामचंद्रंकर गत दुखर कहानी श्रवण रे हानि हो जाउतला। नेक्स्ट क्वेश्चन दुख गिरीर वज्र किए। पिला मन देखो जे दुख गिरीर वज्र किए। एटा पिला माने 2023 साइंस रे आस्तिला जे दुख गिरीर वज्र होचनी श्री रामचंद्र। सीतांग द्वारा लिखित पत्र केउंथिरे धौत होइता है। जो सीतांग द्वारा लिखित पत्र केउंथिरे धौत होइता एटा पिला माने 2019-20 रे साइंस रे आस्तिला 2019 रे मध्य साइंस रे आस्तिला जे सीतांग द्वारा लिखित पत्र तांको नयन जल रे धौत होइता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरु लतागण केतेबळे अथय हुअंती। तरु लतागण केतेबळे अथय हुअंती। एटा पिला माने 2020 आर्ट्स रे आसीतला क्वेश्चन टी जे बीणा बजाई लवकुश रामायण गान कला बेले तरु लतागण अथय हुअंती। पिला मन रताओ जे बीणा बजाई लवकुश रामायण गान कला बेले तरु लतागण अथय हुअंती। नेक्स्ट क्वेश्चन लवकुशंकर केउं भाग्य नाही बोली सीता कहिचंती। उत्तर होची लवकुशंकर पितृकल भाग्य नाही बोली सीता कहिचंती। जे लवकुशंकर केउं भाग्य नाही बोली सीता कहिचंती ना पितृकल। एटा पिला माने 2019 आर्ट्स रे आसीतला। नेक्स्ट क्वेश्चन दुखिनीर पुत्रदेह जननीर जीवन किपरि कंधाउतले। एटा 2020 कॉमर्स रे आसीतला पिला माने जे दुखिनीर पुत्रदेह बीणा बजाई रामायण गान करी जननीर हृदय को कंधौतले। नेक्स्ट क्वेश्चन जननी जीवन किपरि कंधाई जानचंती बोली कवितारे कहा जाइछि। जे जननी को जीवन किपरि कंधाई जानिचंती बोली कवितारे कहा जाइछि। एटा 2018 कॉमर्स रे आसीतला जे लवकुश बीणा बजाई सुंदर भाव रे रामायण गान करी
जननी जीवन कंधाऊ जानिचंती बोली कवितारे कुहाଯାଇଛି। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने बहुत बहुत इंपोर्टेंट परीक्षार सब आसे जे वैदेही प्रणय को रामचंद्र किपरि मणिबे बोली कुहाଯାଇଛି। एटा 2019 कॉमर्स रे पिला माने आसीतला जे वैदेही प्रणय को रामचंद्र किपरि मणिबे बोली कुहाଯାଇଛି। जे वैदेही प्रणय को रामचंद्र स्वपने मणिबे बोली कुहाଯାଇଛି। परीक्षार सब आसे जेटा 2019 कॉमर्स रे मध्य आसीतला जे वैदेही प्रणय को रामचंद्र स्वपन मणिबे बोली कुहाଯାଇଛି। सरल वत्सल बोली कवि कहा को कहिचंती। एटा 2018 आर्ट्स रे आस्तिला पिला माने जे सरल वत्सल बोली कवि कहा कहिचंती ना सरल वत्सल बोली कवि श्री रामचंद्र को कहिचंती। तपस्विनी पत्र कहा उद्देश्य लिखित जे तपस्विनी पत्र श्री राम को उद्देश्य लिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन यज्ञ काल रे महाराजा बाम पाखरे किए सभा पाउथिबे बोली सीता पत्र रे लिखिचंते। जे यज्ञ काल रे महाराजा बाम पाखरे किए सभा पाउथ बोली सीता पत्र लिखिचंते। एटा 2018 कॉमर्स रे आसीतला जे यज्ञ काल रे महाराजा बाम पाखरे नवबामा सभा पाउथे बोली सीता पत्र लिखिचंते। नवबामार अर्थ होउछि जे नवविवाहिता द्वितीय पत्नी। केउथिरे मुग्ध होई सीतांको शिशुपुत्र दय महर्षि सहित जाउथले। एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने परीक्षार सबले आसे जे केउथिरे मुग्ध होई सीतांको शिशुपुत्र दय महर्षि सहित जाउथले। उत्तर पिला मान होछि श्रीरामंक चरितरे मुग्ध होई जे श्रीरामंक चरितरे मुग्ध होई सीतांक शिशुपुत्र दय महर्षि सहित जाउथले। नेक्स्ट क्वेश्चन शिशुपुत्र देव कहा सहित अयोध्या जाउथले। जे शिशुपुत्र देव कहा सहित अयोध्या जाउथले। उत्तर होछि शिशुपुत्र देव वाल्मीकि को सहित अयोध्या जाउथले। नेक्स्ट क्वेश्चन दिन भिकारुणी बोली कहा को कहा जाइछि। एटा 2018 साइंस रे पिला माने आसीतला जे दिन भिकारुणी बोली कहा को कहा जाइछि ना सीता को कहा जाइछि। परीक्षार बहुत इंपोर्टेंट बहुत समय क्वेश्चन टी आसे। देखो पिला माने बहुत पिला माने 2 मार्किया 3 मार्किया सिलेक्शन पाई कमेंट देइतिले। पिला माने देखो बर्तन मु काली गोटे वीडियो पोस्ट करितली गोटे वाक्यर उत्तर दियो प्रबंध रे। आज मु पोस्ट करिवि पद्य विभाग काली की पोस्ट करी गल्प विभाग गोटे वाक्यर उत्तर दियो। तापर पिला माने मु 2 मार्किया आलोचना करी 3 मार्किया आलोचना करी एवं शेष रे लॉन्ग क्वेश्चन मध्ये आलोचना करी। रामचंद्र को चिट्ठी लिखी सीता कौन मागितिले। रामचंद्र को चिट्ठी लिखी सीता कौन मागितिले। 2018 आर्ट्स रे पिला माने आसीतला जे नव प्रणयिनी केउ तपस्या करी राम को पति रूप पाइले। जे नव प्रणयिनी केउ तपस्या करी राम को पति रूपे पाइले ता जानिबा पई सीता पत्रटीए लिखिथिले रामचंद्र को। एटा 2018 आर्ट्स रासला बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अत्यंत अवध बोली कवितारे सीता कहा को कहिचंती। जे अत्यंत अवध बोली सीता पत्र बा अत्यंत अवध बोली सीता तांको पुत्र लव को सब कहिचंती। कहा को देखी सीता पत्र लिखन बंद गला बहुत इंपोर्टेंट। परीक्षा 2-3 थर आसी पिला माने बहुत इंपोर्टेंट जे सीता जतबले रामचंद्र को देश रे पत्रटी लिखुतले नयन धारा पत्रटी ओदा ही जाउथला। सेही समय तांकर 2 पुत्र लवकुश आसीबार देखी से पत्र लिखन बंद करिथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन हृदय विकल रे पत्र लिखुतिला बेले पत्र केउथिरे धोई होई जाउथला। जे हृदय विकल रे पत्र लिखुतिला बेले पत्रटी नयन जल रे धोई होई जाउथला। एबे पिला माने तपस्विनीर समस्त बछा बछा क्वेश्चन आलोचना कले। वर्तमान आम आलोचना करिबा बंदीर विरह व्यथा। बंदीर विरह व्यथार कवि होउचंती उत्कलमणि गोपबंधु दास।
ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମୟରେ ବା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ସିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବପଲ୍ଲୀରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇଥିଲା, ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ହଜାରିବାଗ ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ସେ କାରା କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ କାରା କବିତାରୁ ବନ୍ଦୀର ବୀରବତା କବିତାଟି ଆସିଛି। କଟାଳ ନକରି ଆଉ ଦଣ୍ଡେ ରହିବାକୁ କବି କାହାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଯେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବନ୍ଦୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜେଲର ସିପାହୀ ତାଙ୍କୁ କୋଠରୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯମଦୂତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କବି କହିଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି କଟାଳ ନକରି ଆଉ ଦଣ୍ଡେ ରହିବାକୁ କବି କାହାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ନା ସିପାହୀକୁ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ 2020 ସାଇନ୍ସରେ ଆସିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପ୍ରଣୟ ପିୟୁଷରେ କ'ଣ ମିଶିଛି? ପ୍ରଣୟ ପିୟୁଷରେ କ'ଣ ମିଶିଛି? ଏଇଟା 2023 ଆର୍ଟ୍ସରେ ଆସିଥିଲା, 2019 ଆର୍ଟ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ଯେ ପ୍ରଣୟ ପିୟୁଷରେ ବିରହର ବିଷ ମିଶିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା କାହା ଫାଶରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, କାହା ଫାଶରେ ଜଗତର ସର୍ବବଡ଼ ଚେତନା ବନ୍ଧା? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି 2024 ଆର୍ଟ୍ସରେ ଆସିଥିଲା, ଯେ ପ୍ରୀତି ଫାଶରେ ଜଗତର ସର୍ବଜଡ଼ ଚେତନା ବନ୍ଧା। ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ଆସେ ପିଲାମାନେ, କାହା ଫାଶରେ ଜଗତର ସର୍ବବଡ଼ ଚେତନ ବନ୍ଧା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରୀତି ଫାଶରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ଯେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଚାବି ନ ଦେବା ପାଇଁ ସିପାହୀକୁ କାହିଁକି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ? ଯେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଚାବି ନ ଦେବା ପାଇଁ ସିପାହୀକୁ କାହିଁକି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ 2024 ସାଇନ୍ସରେ ଆସିଥିଲା, 2028 ମଧ୍ୟ ସାଇନ୍ସରେ ଆସିଥିଲା। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିରହର ଦୃଶ୍ୟକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜେଲ କୋଠରୀକୁ ଫେରିବା ସମୟ ହୋଇନଥିବାରୁ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଚାବି ନ ଦେବା ପାଇଁ ସିପାହୀଙ୍କୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ସମୟ, ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରତରତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିରହ ଦୃଶ୍ୟକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜେଲ କୋଠରୀକୁ ଫେରିବା ସମୟ ହୋଇନଥିବାରୁ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଚାବି ନ ଦେବା ପାଇଁ ସିପାହୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯମଦୂତ ହୃଦେ କରୁଣା କାହୁଁ ଆସିବ ତିଳେ? ଯମଦୂତ ହୃଦେ କରୁଣା କାହୁଁ ଆସିବ ତିଳେ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ପିଲାମାନେ 2020ରେ ଆସିଥିଲା, ଯେ ଯମଦୂତ ହୃଦେ କରୁଣା କାହୁଁ ଆସିବ ତିଳେ। ଏଇ ଯମଦୂତ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଜେଲର ସିପାହୀକୁ କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିଦାୟ ବେଳାରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଗାନ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଗାନ କରୁଣ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେ ବନ୍ଦୀଶାଳାର ଅବରୋଧର ସମୟ କ'ଣ ଥିଲା? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ପରୀକ୍ଷାର ସବୁବେଳେ ଆସେ, ଯେ ବନ୍ଦୀଶାଳାର ଅବରୋଧର ସମୟ ଗୋଧୂଳି କାଳ ଥିଲା। କେଉଁ କାଳ? ଗୋଧୂଳି କାଳ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆସନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତରୁ ଗିରିର ବିସ୍ତାରିତ ଛାୟା କ'ଣ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, ଯେ ଆସନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତରୁ ଗିରିର ବିସ୍ତାରିତ ଛାୟା କାହା ପାଦରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲା? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆସନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତରୁ ଓ ଗିରିର ବିସ୍ତାରିତ ଛାୟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଦରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲା। ଯେ ଆସନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତରୁ ଓ ଗିରିର ବିସ୍ତାରିତ ଛାୟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଦରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା କବିତା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କେଉଁ ସଂକଳନରୁ ଆସିଛି? ପିଲାମାନେ ଏଇଟା 2018ରେ ଆସିଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଯେ ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା କବିତା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କାରା କବିତାରୁ ଆସିଛି। କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? କାରା କବିତାରୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ହସରେ କ'ଣ ପ୍ରକଟିତ ହେଉଥିଲା? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି 2018 ସାଇନ୍ସରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ହସରେ କ'ଣ ପ୍ରକଟିତ ହେଉଥିଲା? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ହସରେ
विषाद रेखा प्रकटित होता। आउ थे पिला देख सूर्य हसरे विषाद रेखा प्रकटित होता। बंदी जनक सिपाही को की अनुरोध करते जे बंदी जनक सिपाही को की अनुरोध करते 2019 पिला माने कॉमर्स रे आसीतिला जे बंदी जनक सिपाही को बंदी जन किए गोपबंधु सिपाही को बंदीशाला रे चाबी न देवा पई अनुरोध करते। नेक्स्ट क्वेश्चन एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने बंदीर वीर व्यथार जे प्रणामर प्रति बदल रे सूर्य तनुगिरी को कौन दान करुले जे प्रणामर प्रति बदल रे सूर्य अस्त हो जाउछंती एवं सेतेबळे सूर्यंकर सुनेली किरण को जो तरु लतागण छाई प्रदान करुछंती सेटा को वर्णर पाठ थिला सेटा थिला हेम वर्णर पाठ जे प्रणामर प्रति बदल रे सूर्य तनुगिरी को जतबळे सूर्य विदाय नउछंती सेतबळे गछ गुड़िक छाई प्रदान करी तांको प्रणाम जणुतले सूर्य को एवं सूर्य ता प्रति बदल रे तांको हेम वर्णर पाठ प्रदान करथिले। संध्याकालीन सूर्य केउटी हसुतले बोली कवितारे कहा जाइछि जे संध्याकालीन सूर्य अस्ताचल रे मन रखताओ जे संध्याकालीन सूर्य अस्ताचलर उच्च आसन रे संध्याकालीन सूर्य अस्ताचलर उच्च आसन रे हसुतले। नेक्स्ट क्वेश्चन अस्तकालीन सूर्यंकर कमल किरण को कवि का सहित तुलना करिसंती जे अस्तकालीन सूर्यंकर कमल किरण को कवि का सहित तुलना करिसंती। देख पिला माने अस्तकालीन सूर्यंकर कमल किरण को कवि स्नेह आदर सहित तुलना करिसंती जे अस्तकालीन सूर्यंकर कमल किरण को कवि स्नेह आदर सहित तुलना करिसंती। नेक्स्ट क्वेश्चन सूर्यंकर विरह दृश्य कहा प्राण रे व्यथा दौतला जे सूर्यंकर विरह दृश्य बंदी गोपबंधु प्राण रे व्यथा दौतला। नेक्स्ट क्वेश्चन सूर्य पूर्व दिग को छाड़ी केउ दिग को जाउछंती ना पश्चिम दिग को जाउछंती। प्रीति फासरे किए बंधा बोली कवि कहिसंती जे प्रीति फासरे किए बंधा बहुत इंपोर्टेंट पिला माने परीक्षा रे सब बेला से जे प्रीति फासरे जगतर समस्त जड़ और चेतन बंधा बोली कवि कहिसंती। नेक्स्ट क्वेश्चन बसंतर समय किपरि जे बसंतर समय हैला बहुत मधुर जे बसंतर समय हैला मधुर किए छाया विस्तार करी सूर्यंक पाद तले प्रणाम करुतला किए छाया विस्तार करी सूर्यंक पाद तले प्रणाम करुतला तरु गिरिगण छाया विस्तार करी सूर्यंक पाद तले प्रणाम करुतले मनता पिला माने तरु और गिरिगण छाया विस्तार करी सूर्यंक पाद तले प्रणाम करुतले। नेक्स्ट क्वेश्चन जे संध्याकालीन सूर्य केउठी बसी हसुतले संध्याकालीन सूर्य केउठी हसुतले ना उच्च आसन रे विरह सूर्यंक विच्छेद को देखी किए बा विरह सूर्यंक विच्छेद को किए देखुथिबे बोली कहा जाइछि मनोक्ता पिला माने एठारे कवि गोपबंधु दास वर्णना करिसंती जे विरहर वेदना को केवल अनुभवी नेत्र देखिबो। प्रणामर प्रतिबदले सूर्य तरुगिणी को कौन दान करतले ना हेमवर्णर पाठ बंदीर वीर व्यथा कविताटी कविंकर केउ काव्यरु आसी अछि ना कारा कवितारु आसीछि। बंदीर वीर व्यथा कविता रचना समय कवि केउठी थिले ना हजारीबाग जेल थिले हजारीबाग जेल थिले सेतले गोपबंधु दास बंदीर वीर व्यथा कविता लिखिथिले बा कारा कवितार गोटे अंश होची बंदीर वीर व्यथा। एबे पिला माने में लास्ट विषय को जिबा वार्ता कवितार कवि होउचंती सचितानंद राउतराय। प्रथम क्वेश्चन कहिछि कीट समूह निष्पेषित कहा प्रसंग रे कहा जाइछि एडा 2024 साइंस 2002 साइंस रे पढ़ितला जे यह निष्पेषित दलित मनीष मानक प्रसंग रे कहा जाइछि
ଯେ କୀଟ ସମୂହ ନିଷ୍ପେଷିତ ଏହା ନିଷ୍ପେଷିତ ଓ ଦଳିତ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି। କାହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଦୂତ ହାତରେ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରିତ ହୋଇଛି। ଯେ କାହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଦୂତ ହାତରେ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରିତ ହୋଇଛି ନା ହୀନ ଦାସତ୍ୱର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ। ଯେ ହୀନ ଦାସତ୍ୱର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଦୂତ ହାତରେ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରିତ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ 2019 ସାଇନ୍ସ 2018 ସାଇନ୍ସରେ ଆସିଥିଲା। ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହ ଦ୍ୱାରରୁ ଦୂତ କାହାର ବର ଆଣିଥିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତ ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଦୂତ କାହାର ବର ଆଣିଛି ନା ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଦୂତ ଦେବତାର ବର ଆଣିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଦୂତ ଭବିଷ୍ୟତର କି ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିଛି? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ 2019 ଆର୍ଟ୍ସରେ ଆସିଥିଲା। ଯେ ଭବିଷ୍ୟତର ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ସମୟ ରୂପକ ଦୂତ ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିଛି। ଆଉଥରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ଯେ ଦୂତ ଭବିଷ୍ୟତର କି ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିଛି ନା ଭବିଷ୍ୟତର ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ସମୟ ରୂପକ ଦୂତ ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କବି କାହାର ଉଚ୍ଛେଦ ଓ ନିର୍ମୂଳ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି? କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ କାହାର ଉଚ୍ଛେଦ ନିର୍ମୂଳ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ନା ପୀଡ଼ନର। କାହାର? ପୀଡ଼ନର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଦୃଢ଼ ରୂଢ଼ ହୋଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଯେ କବିତାରେ ଦୃଢ଼ ଓ ରୂଢ଼ ହୋଇ କାହାକୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ 2000 ସାଇନ୍ସ କମର୍ସରେ ଆସିଥିଲା। ନା ମାନବ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଦୃଢ଼ ରୂଢ଼ ହୋଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ। କବି କାହାର ଜୟ ହୋ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା କବି କୃଷର ସାଧନା ଜୟ ହୋ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦୂତ କେଉଁଠୁ ଭବିଷ୍ୟତର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସିଛି? ନା ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହ ଦ୍ୱାରରୁ ଦୂତ ଭବିଷ୍ୟତର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସି କେଉଁମାନେ ତାକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି? ଦେବତାମାନେ। କାହା ପରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ କବି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଛନ୍ତି? ନା ସ୍ୱେନ ପରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ କବି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ବିଷୟରେ କୈଫତ ମାଗିବାର ବେଳ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କେଉଁ ବିଷୟରେ କୈଫତ ମାଗିବାର ବେଳ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି? ନା ପୀଡ଼ନ ବିଷୟରେ। ପୀଡ଼ନ ବିଷୟରେ କୈଫତ ମାଗିବାର ବେଳ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ହୀନ ଦାସତ୍ୱର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ରୂଢ଼ ହୋଇ କ'ଣ କରିବାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି? ନା ହୀନ ଦାସତ୍ୱର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ଓ ରୂଢ଼ ହୋଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି। ମନଥାଉ ଯେ ହୀନ ଦାସତ୍ୱର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ଓ ରୂଢ଼ ହୋଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଯେ ଭସ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ କି ଦୀକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କବି ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କବିତାର କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଏଇଟା ପାଣ୍ଡୁଲିପିରୁ ଆସି ବାର୍ତ୍ତା କବିତାଟି। ଏଠାରେ ସେ ମାନବ ପୁତ୍ରକୁ ଭସ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନାର ଦୀକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କବି କାହାକୁ ଜାଗିବାକୁ କହିଛନ୍ତି? କବି ଆଜିର ମାନବ ଶିଶୁକୁ ଜାଗିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କବି କାହାକୁ ଭସ୍ମ ହୁଅ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା ମାନବ ପୁତ୍ରକୁ। ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନା କେଉଁଥିରେ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ, ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଦୂତ ନେଇ ଆସିଥିବା ବାର୍ତ୍ତାରେ ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନା ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯେ ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାର ଭବିଷ୍ୟତର ବାର୍ତ୍ତା କିଏ ଆଣିଛି? ନା ଦୂତ ଆସିଛି। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମାନବ ଆତ୍ମାକୁ କିଏ ପୀଡ଼ା ଦେଇଛି? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଯେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମାନବ ଆତ୍ମାକୁ ଭୀମ ଅତ୍ୟାଚାର ପୀଡ଼ା ଦେଇଛି। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯେ ବହୁତ ଥର ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଆସେ ଯେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମାନବ ଆତ୍ମାକୁ ଭୀମ ପୀଡ଼ା ଦେଇଛି। ଆଜିର ମାନବ ପୁତ୍ରକୁ ଦୀପ୍ତ କଣ୍ଠରେ କ'ଣ ପଚାରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି? ଯେ ଆଜିର ମାନବ ପୁତ୍ରକୁ ଦୀପ୍ତ କଣ୍ଠରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଛି। ଏତେ ଦିନ ଧରି ଲୌହ କାରାଗାର କିପରି ଥିଲା? ଏତେ ଦିନ ଧରି ଲୌହ କାରାଗାର କାହିଁକି ଥିଲା? କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ତମେ କାରାଗାର ରଖିଥିଲ? କାହିଁକି ତମେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛ? ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ସେନ ପରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ କବି ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। କବି କାହାର ଜୟ ହୋ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା ପୀଡ଼ନର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 4ଟି କବିତାର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କଲି। ଆରି ଭିତରୁ ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ 3 ମାର୍କ ଆସିବ ଏବଂ ଆ ଭିତରେ 2 ମାର୍କିଆ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଆସିବ। ତ
ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆ ପରେ ମୋ ଗଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ନିଅ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, ତା ସହିତ 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବି।